Chigni kalogi beganda. Ana kapitale binakanikuwa ngasilebu. Mamisakinda baka nanomuni bulak. Ana ada tale na ada usibi ada totoka. Ningone turang o Jisu Kristo. Ana kabi binakanikuwa. Rabe kani bita bata na linganda. Ninda kinda baka chigo nanandambula. Nanandanga selebu. Ana kabi binakanikuwa. Kinda baka sara chigo nanandambula. Na zone mo tunuloa. Vile tingmangosa na talangase chone. Kera jinda talangase. Tilaina pulini. Do chigo naruto meka palo weekenda. Enambongi binakanikuwa. Consuming fire, I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes, you've got fire in your eyes. Nothing hides from you. You see everything, even the deepest secret of men. Expose every evil, consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You've got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory.
Dara barurong talangan ni kuento talangan na buniway. Vingarabi talangan na tamban nimbula. Ena na itutu na tamban nimbulo ko e value taki. Ena be val nimbula kara barurungi na wase na tokalau. Kiko sanga nikilaya ya wali kino lebuka. Kandabu rotuma. Lomai bici kena yasana lau. Be val liwaya ya barurungi. Ena na value taki na itala-talangasi na barutukuni alo tukuni kuah. Lo menimba ini lotu, kue itala-talangase, senga walangan itala-talangase, kue executive manager and logistics. And I ipale-bola di value taki, and songo-songo lutunggo new Methodist. Tapos susuta kamantangan na turanga, dina kinta baka tuna nambula, baka wacho kue be rancini itala-talangase mereani tiko, thabu tume ome rancini itala-talangase non tu korong angor itu kan nungun salanggor nana thapa nanti. Kaya mambale rono buni wai romo introduce tegi ni kuah, rausia masaratunga, ena bunongo buno lebu the kaun robe. Baka susuta kasarana turanga, ena kabina ni kuah. Praise the Lord. Bagarua na kena wasi tol sanga bulan tikina tinika viwa. Au sada wuti lo mala. Sai woito tinikua baka kina matakala ni mataka na non randuri baka ndou merabuna utaka baka ndou na vosa nikolo ena vei tao ni ena vei tutu ni ngau ni sala ena vei koro baka biti baka ngo mbula kina endo e wini wae e tukuni alo na siga bina kanikua kito leto la wini wae kito sa vital no kito baka itabi tsuku nikua ra introduce taki tsuku ra wini wae veli utaki ena waso to ena sana to ngo thaka unrobe wiliki na nomdo wali wae tsuku ritu ka besi Ndona nugu itokani karoni tukunialo wini wa nisui balimbula lebu isuba na kesa ndo ndrendre lama sanga ndo bako nisuba mengele isereka na turango. Praise the Lord. Yo baka bini binaka nikua ya ngone sarabe rauna nugu itokani o baka bini binaka ni baka ngataki utalanga na turanga na siga binani nikua ka kito kedengo kito wa sebe ne bunau kala ko may ngusuna na profita kama indomo ni kalau tiko na lamo ni korongo karoko ena tikina ongo Haleluya, na tikina ngoko tunulo na sana ko thaka unrobe. Au baka bini bina kataka na turanga sa awet singo etsini kamane mbaki, au ngai mbutu katala no mundo lo mani koro. Au sa mbutu ko may nangauna ni baka Italia. Praise the Lord. No mundo keri ando bola itukina Mbutha Bay, always nice. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Unduri na siga bina kanikuwa me baka bini bina kataka. Di sala ko may dikuwa sa visa baka lilay na kaya kaumay. Sa kaumay na itukutuku bina kaningone turango Jesu Kristo. Be baka rotaki kina na turanga kina na gumbula. Praise the Lord. Na siga bina dikuwa apply taki na nungulibin na singa na noa. Me ronga ni tiku nikuwa me may ronga da tunga na bosa nikolo. Au sanga walanga di lako may baka linga ni bengrabi. Au lako may namata ungo me may tora saranga na bosa nikolo kilomango me ulesu me leipina katalanga kina na nogumbula. Kena nogu mata bubale. Ya kenda sa kalungata na lama ni korongo. Ni rongo saranga baka turanga ronga baka koko kenda na bosa nikolo. Nangone ko visa ukina nikuwa nongu tukuni alo nikuwa rani nomu tukuni alo talanga. Au nduru nikuwa randa ukabaka lebu na nogu itokani. Au sanga nilutu mbula may lomalangi. Wando na ngauna baka vitale takatu na mbutu ni bura-bura. Kwa ko mbutu karauki no mundo kore na bakia. Praise the Lord. Na lebu ni baka sanga ngara. Amen. So ikerando le simba toka ni bareka. Da so tatu na bakia na ngauna ya. Yeni ko sa andota ni simba edaka. Simba be chisu na tauke ni mbula. Praise the Lord. O baka bini nakataka na klo. Nanraki ni mbula ni baka be Italia. Ndaki ni mbula ni ngun engona mateni na numa ni sandu anaka. Biebe lebu na mbula. Singa tambu nongu singa ni hangover. Praise the Lord. Irina nongu tobi mate sa teke bu dhundu. Rale nonra wale ni sabu ni ndao mbala tena lebu ni nakaba ubaka vita le taka tuna loma di weekend. Watu ya na nongu mbula. Kironga soto bata na rabo obo mai pediliama. Na rosi ni sarani kwa ivesa utakabandua na nongu.
lago na lomani bai ni buli buni wai kia tura kia na marama aunga ibaka nanda kuekina na kalungo lutu sobu na gumbula ni masu lako ilotu sa sianga ni vena wale tukana lako ilotu ndona ka ndo kaba baka wasuma lebu no ngo itoka ni re eklesia na buli buni wai kimami sa mateni mai sira tambu kimami ngai viru na lomani na vale watu me kimami le ngunu waini meroni sabaki na mima miangona ngona kadi na tura kia na marama ya no gudaka na lebu na be sira tambu mai suba e vosa mbimbi mautukuna ya na do CWM lesi sarani na nangali health center mai nei tasiri sai sumata saranga na tuka be health center tokango kito benga rabi mai kya toso da kanga no gu torsombu praise the lord otinga lima na tobi mate bunu wa iduri tumba wanga dora kaburu boy tunga mai na tabako sa tegebu lo raita le irna tobi mate ira bubu mai o kabira igundo kana tabako ira kama iyo vengu na tabako ni kuwa yo tolo kana tabako chiko wara masota mleta ni yali ko chiso sora tobi mate no nonra liba o kabira tambu na ngunu alcohol kuni ngunu ba lebu na ngona na baka dana no muliba yo tolo ngunu ba na ngona ngunu ba na waini bebe kama tedi taki watu ya nambula matamboko na ngumbula aunga ibaka pilipina kataka na kalau ronondo luka viwa na nangulama di living room na nangali health center may naitasiri saraba toka kinanda na DVD enalo nangu lama ni living room era mati siko na thorobo kena ngonelewa lama ni city level ko suba mera declare taka chiko ni mbula chiko be chisu ira they were celebrating Jesus. They were shouting hallelujah. They were shouting praise the Lord. Ausa sarabot lako na waini matangu, ngusi na waini matangu, wanga talindo na ichimbi. Au siri kila na dhaba sama na tiawu. Aunga ibaka bina kataka na kalo. Nindua na bosa nga ibonga na dalingangu. Kay kabi au na mali ni bosa ngo. Redira na youth ramati chiko ngo. Sobi rambibu lindole. Sobi ira sianga ni thaka binaka. Sobi ira kabor na non ramata bubale. Ira nga ituda ke mera tukun yawa. Rediko. Sulebi ko na nomu thaka. Nomu buli, nomu scholarship. Nomu mata bubale. Hiko nga ibaka nanda kuyaw. Tura kaya marama. Aunga makoda na ichibi tabako. Aunga itake dur na nagulama ni living room. Aunga masuwala kalau. Kabuna utake chika na bangi tolungo. Methama ni kuwa. Aunga kabu aturanga. Kema kau kemu ni wasa tigu maibe yao ni kuwa. Au sa silena nagumbula be kemu ni. Nika ibaka ang takiyaw. Na bunot keda na tuda kikina. Au na daw tukudi kemu ni. You will lift me up to where I truly belong. Aunga ibaka binibina kataka. Edo mandana siga tambu turanga kena marama. Undambe chuka na lama ni pali latu may nangali health center may naitasiri. Kimaminda undambe iliu na ibakale silesi. Kimaminda ukinda baki iliu. Kakeda nga ibinaka thakabe kimaminda bakale silesi. Undambe saratunga iliu. Sa anduri dhake kwa mebunawa. Hallelujah. Duri dhake kwa mebunawa. Reveani. Kakadha na matana. Kani na matana. Waka wai. Kani na kene reirai. Dua serangan nusa kau ko mai na tau ni bona bunau mana tebale hungai rongoda
Au loka di Kordibia Research Station. En andona kabe matagalele ni sinatambu. Au rogo sa rogo ma indora sere. En andona classroom na FCA. Au sa kabe di tona kiro sa lelo tumanda batiki tukana kya. Loka batiki na lube mungase. Kiro dhuriani. Rito mata sere chini andona baita dini. Wuna uchikundona itala me Bible study. Ngai lago mai na word of the hour na chini na kaloko. Na tamatangaga di kaloka wuna uchikundikua. Ndomo kakaula ni kia na ko. Christian fellowship. What happened? Hallelujah. Nakanga the kabana kalo. Ochino na gubisa na 2009. Widanga na bula kimanda. Tegebu promote teke na turanga. Kandabu hospital. Wili utaki na wasiwasi mai kandabu. Ochi au loka ni kisaine ai. Lesu mai saine ai promote tale. Kina lamai biti subdivision. Beo leibinga rabi kina. Ruana mbaki mai lamai biti mai lebuka. Promote tale me uloka ni kinanji. Ndobi mamana mbaki mai nanji. Soli bia undona scholarship. Me ulaki huli Israeli. Me ndo na mbaki. $70,000 worth of scholarship. Me ule the kamana nagu masters. Lesu mai na buli mbaki ndua. Au mai chigo na itutu ka utuki na nikua. Divisional Medical Officer Eastern. Au baka bini bina kataka na kalo. Wasa nikolo. Au sana teka bube koya. Enda undusia. Na songo songoloto. Au daga mai lebuka hospital. En ondona kabi. Sala koya ni endona. Ortono nasi orto sakaya. Wunua is looking after that case. They are very serious. Au sa diden okay I'm coming. Sala ko da kani kito sa rede chiko na turango. Mosi sibia na ketena. Sa sindra ni kito scan ta ka binaka. Because the probe of the scan cannot go deeper into the stomach of this man. Sa mosi kokoa. Au sa ngiri subar to sa taronga keda may na vitals. Na kilat ko ni ko na bunuay pau. Au sa kakeda ni birto sa karto. Solid
ikina suka listala mai vale keba ka komani mbula ndiri da kena mubali lo tuke tukuni alotaka na taka mana nikolo tura kena marama mataka lelai sala ko mena chopa thidi bakina turango ina bali nimbuke mbula ilevu maisuba au shiri kila chiko na background ni turango hemeni nangolo sala ko dikini suba sala itaka na bingara bisuba madot tolu taraba ko sala ko mai review na bali nimbula iya ilebuka yo merondo na madha ya sarto kama na soko le nilo o tal nga si mai lo mai viti praise the Lord sarto kama na leni soko lo tu mai no koro mai na dhambo amen to sa kama turanga sa birika la vale nangono to taka kina na worship center sabas ta sila tambo au lagani kisuba kai kada mbote na nunguwawa kami ona budi wai bai suba wa bagalele isara ke ambera nga mai bagalele na chopa iko sa kadi ni dangi ni kuwa nakalau kai bagambula yau ni ko mai kerebe masoti beke mani o sakabwa sambula niko sa kerebe masoti kita roni digo miko ye kebaka sa kuita ko chaba oh hallelujah e sangani ndona tamate taroba o be tukura na tukuni ala ya mbaleta endo e birika mai na moli na mbongi dikuwa endo e sobana masima na nito generator o be kabe iko nikuwa ni takana alta lakataka takiko I will review. I'm the doctor for the Fiji bed. I will make the decision. O sa la ko yani, sa meru reda ngo no sa reda no na X-ray. O sa reda ka no na X-ray o sa kilan, dona lenga sa tuba no ngo. No na X-ray ngo, lingana sa nga imataw. No na indusi. Sa kanya nambo na no na sui. Sama te na no na sui. Kirobital na tsukuna buneng ko sa la ko man nito will you take na force officer, somebody, force surgeon, somebody to Tiko, tomorrow morning take to Cairo. I've already arranged the orthopedic doctor who will amputate his finger, meaning chop off the finger. Sa rongo to nangon ngo kirosala ko may na consultation room, sa tangi na turang
Sabi mama usare dari sabakai molu mbali na matano sakabwa. Bako ko chiku tangane. Nondaru kalao me kabir na vei mata ibalu ke tanga Amerika sako dei. Ni mbula chiku ndona nondaru kalao. Kiro sala kwa ni sadure ni na surgery na theater sa nabalimbula lepo may Cairo sa grid te kiro may naturangango. Very noble person in that hospital, well known. To Saduran sa tunuka, you must be Dr. Tika. I said, yes. Where is your patient? Here. Okay, let us prep straight to theater. Give me the x-ray. O sa kabwa, sir. Tunuka biyaw, doctor, you are out of your mind. You just finished the x-ray a few hours ago, yesterday. I can't do another x-ray. I've seen it in the viewer. I can't do another x-ray. It's already confirmed. Kere, please do another x-ray. Fiji Bet will pay for that x-ray. Satunuko, okay, if you want it, but it is not ethical to redo another x-ray. Sarula ko na room x-ray. Au sanduri to may na consultation room sama sturanga. Kemo ni na taka mana, kemo ni na taka yato. Sawat si may x-ray rosala ko may tumba. Sembera maubunuay sa adidi may okobula. Ko sa adidi may sa tuno ko siya. Au kere ni adidi may nilaki reda nungu x-ray. Umongo ipa ba? Nilaki reda sa adurani. Sa duritu na turangango. Sa review may sa tuno ko, what's wrong? Umongo, what's wrong? No. Look at this. 2 different x-rays, taken few hours apart. Kuna bonua sa lolo sa mate na sui. Ang ngay reda tala na x-ray ni wotse bida na awa kimanda. Sa bula kede tu. Baka takila nindo na sui bau. Au sa buki bau sa kaya. This is the God that we serve. We serve a God called Jehovah. He is Jehovah Rapha, our healer. He has healed this man. We'll just do a proper dressing. We'll just take away some pus. We'll bandage it and you'll go back to El Gora. Kirusa dami na singa sa tangi na turango sa kabwa. Kaya makay kundo bagi to gitu taka tunang rabi kalo. Ni kuwa sa bisaw na kalo. Sa bisaw taka na kumbul na mambula na kalo. Baka madar na musui. Balatin niya kuwa na kalo taka mana. O may challenge sa kando ng bula. Kiko kilana italtal ni Saringon duri watikiau. Dalang ata mandangan na worship ta kana kloon bang ni siniko. Maybe so tabi na koro baka turango. Turangan na marama na dhorbo na ngonilawa.
Ni dami mga bitinani. Hallelujah. Isakalo Eva derei Dayava Ichisu Sandina Biliraki Kamoro Tabutu Ramunabua mga sanggaray na mga dengu May Kangata may labeta man na lingamu Bombo na mata mo Dolaban na ilo mo Sawa na ni Mami Kalo, binabali mo na nung munibosa, kaya Mami Bagarorongoda, binabali mo na items, binabali mo na tukunialo, era bagan din na tagatukungan, imbulat sigo hindu na Kalo, nambong inisigan din dahil. Bosa Vicky Mami, kaya Mami Sawa Bagarorongo, binabali mo na korba katurango, may pulpiti ko, ibura-bura.